أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La paix et réconciliation au jama qui est en Amasolu entendi al doxo al dinge al kumutañu xo Mustafa Sawane xaali kontom bi bari ña controla misilme ya controla tigninta ya controla xaali kontom bari ña la xaali kontom misilme ya la xaali kontom fo alamen se te ben kamben dunna bungul kono na habilu kono la nin dingal tema nim musulu tema alamu kandala alamu tarla kanda jongol kono bi na message mbe adresserin jama bela ko jama be le bari spécialement jeunesse fonninkel na message mbe adresserin fonninkel la ani men la yamaro be fonninkel ka men la yamaro be fonninkel ka parce que beta ya bato bi benala video do le talalla na quotidien mente ya hame ko quotidien na wahato mu menuti someni kono nse ko menike hananyo hon encourager de hananyo hon matiline hananyo hon dema sobe buloma ani sobe se muta nyamenna o kono someni menna tambiten hata lendi do ma hanabula vendredi nyinna nga baru menike bata imasi siamanita barhambi be continuer la imasi ni talale alako hafonin kile encourager baro de la muna fanyo mambo baro da baro se mon ke mo hoyen baro se mo la simo ma nim misiru to nim misiru mo la moyti na fonin kelu mbe sala yar nabi bebe nyalla nalalema nga soto manyaga ni dun ko misiru mo la moyti ni dun ko ala nyasila nga ko be tarli sonda meleta ete don sa soto nyadi taro mamboyla jahangaya bi problème fusi jen kam bi jahangaya alsi haketu de bari haramu domo le siyata bi ahalala domote no wodun siyata don albata hamanse do jalale mun nafolo to problème mun tiji mun nafolo to teben kam nga bije limane alle trambije halala domo le trambije hi hakiltu ni honko wole trambije hanyo honto shu halala ni nga hanyo honto shu baruma na alfa al khoreke mo be folo to nembi tema folo to no isa jele mo hokkata nyawunya akibayata nyawunya akata lonnati nyawunya akata mo hobati nyawunya isa trala kena babulu ana dingelu nin talibila abulu bara na la familo ke bayin fanga isa jela bala talibolu nya abala dimbaya nya ba dingel nya ba musulu nya ibe talake na yin ise o jahanga ke ba juma nabo aketa mo hondi ndi aketa mo bati kenante membulu kurukuru be lolu ngabulu ase sama yin se no ke jamen hasan kungo balu o bato fani afonte kere haramu do monte kere fem abebe benden halalu lama wala tumole jahangulu ha sembo soto wotumole jahangulu ha hijabo soto wotumole jarabo hi kodun jahangula wotumole jahangulu ni ala be nyohonna wo bi barbi baro bata doya nimmenga baludula ni soto ou bien moholu sa diama jamme ou bien moholu ha ko kolon na lamu inte ka be fengeren ne isa papu wo sisi butum moholu be men di lama ata ha balu be wo mabutu ata fangante fuske ka afanga yen nala dimbaya yen nimmo ko tayen baram fonnin kelo ndikuma la tel men nyaata di so ben tungolu mba fi la atel hawuli al hali bulodum al fankotola
al nyabala ko sabote bije ni ko nyamen na ko halala nyininge ni ko nyamen ko hasobe muta dolu bije into da kunto inta barala donc isa sabote le parce que balunya kuta bitelien sonia buluma menta halaloti ki dum misil molete oton be intel bi janne a telephone nin kelu hanna hani nyonna nya hanna hani limania hola sabati habaro kulu mutasembola mena la video men italila nga baro men ke dulal to harin ari ba jala le amangole barnara hanje baro na sal ba fala ni ahgole me kuwoku ni ha amuta sobela amito ihi mira mo men se ta kenato tibabu li fereja ngeti babu men ya ibe baradi taralo mala fo misil men diti folo ma mo mi la banyalo bari ibe barale suwa ni tilombolo men nyaje soto de janne megenta janne tan men be barla nga bara fu ka gole mai se tibabu je men abakela men ngasiya wuti ita hana wala jamono kono fero bien hana ise gime fu sikeno sanga hadu wala ha bala bari nga folo moment fo ninke ni ha baro damuta nga do afala do to ala formation ka ala ha métier di soto ni ha baro damuta karo hata 1500 ma hande 2000 et quelque no be nari la ko itela konti la e muso bi bulu dinga bi bulu ise no la kudo kala e hadu la famille koto e kana son mo hi assisté e kendo ma balur nga be kering ko fo mo la hadu koto ko fo association la hadu koto ko fo jamono yi sonia men bijan ko fo la hadu koto ete dum mo misil mo loti inte fusikela men sa ita alala ha fo kiti fanga mo ala nyasi la mo holeti woto mba fe le fo ninke le fo sen na attitude li ma fali ngala saha ni halala do mula siya tanto sayin ala nyasi lan na siya tanto sayin alba jala automatiquement ja hangol mbet hakam bulu memma parce que wotu mon de kala nyon na feti butu parce que wotu mon bata sila alanya wotu mon bata sila haramu do monya isilata alanya isilanta haramu do monya ihi balunya nyanyini inte kala mo ma problème wotu butu bar ni si do no man like mo ete jana ke bomo retardement alati ibe communauté men kono ibe jamano men kono ala kanan ko mo holati woto mba fi xayi image ne italla alawa image difference image le video bije ham video nan han lulu nga baro ke santé do la nin santé do la albe na la wol la sahala ni men sala sahano ha bandula ala ko haji show dima ala ko ha nyinga ki fana nyen sabuti men nga ke ha fo makono nga decision wata nga kudo muta sanga ke na duma ha bala kudo nga kan ko men ke la may keno nte million tembulu milliard tembulu bar ngajum te tinyare hala mon ka baro yinka ngajum te tinyare nte nyaborin milliard ti golu fe nte nyaborin million ti golu fe ala han men ken harji heti mbaso to kan na baro nyinto abe munafandi na dimbaya luba amuna fanga londi membi jamba membe afrique yo ndengeli ba muna fanga londi dunia to go imbele ko dirin wolama donc wala mo halifa na encourager le waxtu to jam ko le jam ha nko mo holu bara men se bara mo hol la kayto la ya hanna ko mo mayla ma kon kana ko mo hol kani la kayto dum mo holu bul ki habara nta dum mangofu nko lon ko men si la kayto dum mo holu bulu mo ho ibe mo hol la bara le la kayto la ina be godo talala ni chômage fanan na tanya men ne telle se chômage tay me fi ndi woma c'est-à-dire xam mo men bara ti la kayto la wala jana kiteye donc e ko kon kana ki kana kayto dum mo hol bulu ko la habara bare mo be fu to ita hakata ton ise men no hakata ton parce que mo hol be je men se mo hol la ko mo transformer ha bayelama ala ko ha iji gwa mo hol yententu wodum ame marché wala mo fonninkelo al video illa sa ha bandula ma fala len ko salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so meni men jenala ten benala aymedu la wala hadadu la la tawhido bulu malam no banta inshallah benala ahmad cheikh sirim bamba fanan wala hadadu lu bulala la tawhido bulu lam be kontine la wul kan me wala hakbar ndene yum bulala la folo ala ko hambi nyimbe mu nyonde mal nyon encourager baro buluma al sawa video libe nyato asigilla ma hasiya al si wakale al sala sa ha bandula ala ko asiju sodu ade fanamma ala wuli ko la joti
alamu benn sahabu ma alamu te ben kam dun nante ma khafali ko salamullahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al doho al dinge al kumbuta joxo Mustafa Sawan wassalam c'est parti nde batake akoyima nde on ne dégagé là voilà ça continue hein. ñemna mbela wulila mumma hala wulile baro lo be menela fodin kelu ay dalla baro ame mo faka ame mo jobu mais asila khoro yale asili la tegele ase dunia balu soni ay bulu asila kisi alkiyama fana wala do moyinti wala hakembe ndolu tala fay ndolu ta hayi talila baro même wa hagole mais abangole masingale sa bieke sayin dondin ne waxto do lon se fongolu ke peli lu taw bien hamarto pikerul taw nya wo tan santan ne moti na sita jando mako mo ngafa liya nyamen na donc wala mo aso
Voilà. Ça va te dégager. C'est bon. À bientôt. Bon, amin tellement de présentant sur lequel elle là. Le bataille. Il y a 36 mains que. Machine fait. Bataille là l'eau. Ça roule ma main si appelle GNT. Yante na. Yana men kuntu ten. Mena la kabulu men jonon ten. Ma kabulu oje. Kabulu le beto fina. Ala dum min kono laja. Voilà. Yante jammo haute tension no minti. Poste le minti. Yenne be temala mbe alimentaire. Be courant so bojanne. Bo le modifier la ten. Ba ta ja han taten hanja machine fele la société mobile fele mbata moteur la mana parce que mbata si jandoma yante janna nana jam men caché da amta ten marteau la nama godeo o mesi no ja ni ko ki ha a forcer do et c'est ainsi mirima ni mi ke ko et c'est bon fa la boya pa na danger molte parce que machine c'est mbo ha bon betege donc o le italla alba jalale a caché marteau là maçon y en est voilà. Bon, nous voulons grand haïtalla. Il va avoir machine kono. C'est une koja na janta machine la mo. Mais de la dobi de nisita. Il y a machine la lo. Il y a donc manuellement. Alors que kana 6000 ba. Voilà, albo jala. Man kura folo. Har wala hakke ngoma machine lo nyante janna, nyante. Nda kasta. Ninela perforage. Ben casé la han droit en jante han jambe habo atubda et puis coffre en betala de ante yenne be lola birma dole monte atal je larante ataje voilà coffre regenti coffre électrique legenti ni be dola dan nga mano ani dox man ningo furo yi ni ngay sabajan te ni be taxla dun no kabul be taxla dun na wala kono la voilà. Voilà. Bon.
danna sagoy ma bata enrobé là ben ma enrobé froid c'est-à-dire goudron suma la mayinti nga janne tege din ko jaha nga fili siamal dal tambi jankoto téléphone lu fibre optique lu caméra surveillance lu wolle be tambita bare mbata goudron la bare mama digi folo cylindre le jenti masinga men sama digi be na ko cylindre be ne kala sa hala tambi akam wala ba jalale sai de ki kan nyamen na donc wala mo wala ben ala jalal sai ba ma digi la nyamen na betara rulo kamala ada bajalale ba ma digi la nyamen na
bon mbata machine vérifier ala hajere naringe buralinge ngala camion présental la tata machine la saha gasoil tato donc mbata gasoil nga gasoil kato fanankola denala temala en arranger la bataje kenyo en mendi jensen ninja janno tatem fo ngay le propre donc wala mo tout à l'heure de machine la malambe janno nettoyer voilà
Bon, c'est bon. Bataille. Bon, ni mo la fay taleti. A sarse camion kono la, wala fay. Na fourgon na gara di. Donc terjenti na matériel di legi jam. Voilà. Machine tele. Mais mbara ñu xol le ma konon nin tem butugu parce que mfolo le sita santier la wala ha be ko nga ko lu régulier nga dula le ñabo wala mo janni hanana re sa tram bata la bi arranger mata ko lu ñabo et puis nin na ta ñamen na butugu na baro attaquer directement voilà nga giro far men la ka tele jenti de santier la ala ko mo wala halon ki e barakan ne voilà wa halu bula alem be waxati ko tan baro fonni kelu alen se kata alen nga métier niki alen nga halalo ñini wo mo ku kende balet o tale xal kon to alem be waxati tan inshallah bon assalamu alaykum amni at baro do de mote janje bara men naté je caniveau le la caniveau le mote il est posé la jam abatage modèle abatage ni menje tahari ni ji nata sanje nata wonya asabori ne fe taxaji gidin ko lu kono no donc nga goudron men la janga fili men la tambi jam bata fili tambi ci lolu je donc ndax ta toucher ñene la donc wala ha kenje ñimbaru kala mata din ko jaha pedi batlo ngeen le la la te comme ñato tawul je ñamen na remplacer ni mala voilà donc wala to ba de le jige la ngul ko je truyel amene nettoyer proprement
mada na jam ni mula dron ha do yi talu la même ben la kala voilà il y a un plein giratoire les gens maintenant là il est boudalé place là à niveau le matin ani bordure trottoir bordure le matin ñano les morceaux to bono parce que même là non maintenant là on remplace il na fana remplacer là donc d'un côté j'ai maçonnia baro là bi donc wala mu inti insha abedo leke bara même mon expérience khasiya i semaine ke donc wala mo wassalam halu ndo bon alna kura video men sa hala ten janne trammo trambe janne bola albataje bataje mbata bordir la ani de ani jegu dem doyenti bordir dem doyenti voilà bataje ta gudron la kala ke nya ki comme hakan kala nyame donc wala mo pour italla merci c'est après voilà ndana normal fa ngale fanan kanto voilà parce que la moto